हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद नितारा एंड मॉम। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टीचर्स डे पर कार्ड। और इस पेपर से हम बनाएंगे अब एक ब्यूटीफुल सा कार्ड। तो चलिए हम देखते हैं।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय गाइस।